आप कब्जा करेंगे और हम लॉलीपॉप खाएंगे। बांग्लादेश मुद्दे पर ममता बनर्जी ने अपना कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो बिहार और ओडिशा पर कब्जा करेंगे। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए, लेकिन ऐसी सोच रखना छोड़ दें। न आप में न किसी और में इतनी हिम्मत है कि बंगाल, बिहार और ओडिशा पर कब्जा कर सके। ये सोचना बंद करें कि हम चुपचाप बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। আমরা যথেষ্ট সচেতন নাগরিক এবং আমরা যথেষ্ট সক্রিয়, কিন্তু আমরা ধৈর্যের পরীক্ষা দিই। তার কারণ এটা আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিখেছি যে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণী, এই জীবন